दोस्तों आदाब। आज हमारा मौजू है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आप एमए उर्दू में कैसे एडमिशन ले पाएंगे। दोस्तों आप जानते हैं कि अगर एशिया में देखा जाए तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक अहम यूनिवर्सिटी मानी जाती है और हर हमारे काबिल बच्चे की ये तमन्ना होती है कि वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल कर ले। दोस्तों जहाँ तक कि उर्दू डिपार्टमेंट का ताल्लुक है, पूरी उर्दू दुनिया में अगर कहीं सबसे बड़ा उर्दू डिपार्टमेंट है तो वो है उर्दू डिपार्टमेंट अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में। तो इसलिए आप कोशिश करें, आप मेहनत करें कि आप वहाँ किसी तरीके से अच्छे तरीके से जेन्युइन तरीके से वहाँ एडमिशन हासिल कर पाएंगे। इसके लिए उर्दू डिपार्टमेंट ने वहाँ सिलेबस जारी किया है। सिलेबस के मुताबिक आपको पढ़ना है, आपको अच्छे ढंग से पढ़ना है ताकि आपका वहाँ आपकी कोशिश रहे कि आपका वहाँ दाखिला हो, आपका वहाँ अच्छे तरीके से एडमिशन हो जाएगा। इसके लिए क्या है कि जो उनका सिलेबस है, मेरे पास उसकी कॉपी है यहाँ, तो 5 हिस्सों में उस सिलेबस को उन्होंने मुनकसम किया है, डिवाइड किया है। वो सिलेबस शायद उनके जो अंडर ग्रेजुएट लेवल का जो कोर्सेज है उर्दू के, उनके मुताबिक उन्होंने फ्रेम किया है। कोई प्रॉब्लम नहीं है कि अगर आपने वहां से बीए नहीं किया है आप वहां एमए में दाखिला ले सकते हैं, आप उर्दू पढ़ सकते हैं। आप उनका सिलेबस पढ़ के वहाँ का जो दाखिला इम्तिहान है, वहाँ का जो टेस्ट है, उसमें आप शमूलियत कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं और आपका एडमिशन बाज़ाब्ता वहाँ हो सकता है अगर आप काबिल हैं, अगर आप मेहनत करेंगे। तो उनका सिलेबस क्या है? उनका सिलेबस का जो पहला पार्ट है वो है उर्दू क्लासिकी नसर। उर्दू क्लासिकी नसर में आप नसर के मुतालिक, जैसे उर्दू जबान का आगाज, दक्कन में और शुमाली हिंद की कदीम उर्दू, इसके बारे में बहुत सी चीज़ों को पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहली बात यह है कि वहाँ जो उन्होंने टेक्स्ट बुक्स तैयार की है बीए लेवल की, वो वहाँ अवेलेबल है। उन टेक्स्ट बुक्स का मुताला करना, उनका स्टडी करना आपके लिए ज़रूरी बनता है। अगर आपकी पहुंच वहां तक है या आप अलीगढ़ के आसपास के इलाके के हैं, आप वहां से या जहां भी आप है दुनिया के कोने में जहां भी आप रहते हैं, वह आप अलीगढ़ से वो किताबें मंगवा सकते हैं। वो कुछ किताबें यहाँ है उस लिस्ट के साथ। इसके अलावा अगर आपकी वहां पहुंच नहीं है, आप वहां से किताबें नहीं मंगवा सकते हैं, तो डाउनलोड कर सकते हैं। आपके पास जो मेन उर्दू लिटरेचर है, अकॉर्डिंग टू जो सिलेबस उन्होंने दिया है, सिलेबस के मुताबिक आप वो चीजें सिर्फ डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद या अगर आपके यहाँ किताबें अवेलेबल हैं तो वो किताब, उन किताबों से, उन टेक्स्ट बुक से, उन बड़े बड़े कुलियात और नसर की किताबों से आप वो पोर्शन ले सकते हैं जो आपके सिलेबस में, जो इस सिलेबस में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के टेस्ट वाले सिलेबस में जो वो पोर्शन दिए हुए हैं, उनका आप मुताला कर सकते हैं घर में। फिर एडिशनल किताबें, तो एडिशनल किताब जो इमदादी मवाद है, इजाफी मवाद है, वो आपको बआसानी जो है हर कहीं अवेलेबल है। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। आप जहां बैठे हैं, जिस इलाके में है, जिस रियासत में है, जिस मुल्क में है, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी जाने का ख्वाब आप देख सकते हैं और पूरा भी कर सकते हैं। शर्त यह है कि आप सिलेबस को ठीक तरह से समझ पाएंगे और उस पर आप फिर मेहनत करेंगे, उस पर उसका आप मुताला करेंगे। तो पहला जो है उर्दू प्रोज, उर्दू प्रोज में वो है मतन सब्रस का सवाल करने की मजमत। इसी तरह करबल का कथा से उन्होंने खूनी नाहक ले लिया है, यानी सब्रस जो दास्तान है उर्दू की, तो उसका उस पूरे नावल का आपको मुताला नहीं करना है। जो यहाँ सवाल करने की मजमत, एक चैप्टर या एक एपिसोड जो उससे ले लिया गया है, इसी तरह करबल कथा से एक एपिसोड ले लिया गया है। बागो बहर उर्दू अदब की बहुत बड़ी जो है किताब है, दास्तान हमारी है, तो उस दास्तान के एक चैप्टर का या उस एक एपिसोड का, शेर दूसरे दरवेश की, उसका आप मुताला कर सकते हैं। इसी तरह फसाने आजाद के एक एपिसोड का मुताला कर सकते हैं। तो इन सारी चीजों को कैसे आप समझ पाएंगे? पहली बात यह है कि जैसे उनके यहाँ किताब दे दी गई है, किताबों की लिस्ट सिलेबस में है, ये लिस्ट आप मंगवाएंगे या जैसे कि मैंने अभी अर्ज किया है, आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं या बड़ी बड़ी किताबों से वो एब्स्ट्रैक्ट्स ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको उर्दू प्रोज समझना है, उर्दू प्रोज का मुताला करना है, जैसे पहले है उर्दू प्रोज। उर्दू प्रोज में उन्होंने क्लासिकी नसर रखा है, क्लासिकी नसर के साथ ही जदीद नसर रखा है। जदीद नसर में सर सईद वगैरह, सर सईद है, सर सईद का एक मजमून है, इंशाया है, हाली का है, शिबली का है, नजीर अहमद का है, मुंशी जकाउल्ला का है, इसी तरह मोहम्मद हुसैन आजाद का है, इसी तरह शरर का है, आदाबी माशरत और लखनऊ वगैरह सरशार का है। ये सारी चीजें आपको किताबों में अवेलेबल है। इसके अलावा नसर को समझने के लिए मेरे हिसाब से बहुत अच्छी किताब है जो नसर वाला पोर्शन है। पहले ये हम बात करेंगे जो नसर का जो नसर वाले हिस्से को उन्होंने 4 हिस्सों में 4 जो है सब टाइटल्स दे दिए, जैसे क्लासिक नसर, जदीद नसर के बाद अफसानवी नसर। अफसानी नसर में उन्होंने नावल और अफसाना, तारीख और एजाई तरकीबी दे दिए हैं। उर्दू नावल का आगाज इर्तिका, इसमें बहुत सारे नावल निगारों का यहाँ जिक्र है। इसी तरह उर्दू अफसाने के फन के बारे में, आगाज इर्तिका के बारे में,
یہاں آپ کو کچھ جاننا ہے. اسی طرح پھر اہم افسانہ نگاروں پریم چند سے کرشن چندر، منٹو بیدی، عصمت انتظار حسین سے لے کے سریندر پرکاش تک آپ جو ہے اردو افسانے کا آغاز ارتقا یا اہم افسانہ نگاروں کے بارے میں ڈیٹیلڈ کچھ جاننے کی کوشش کریں گے. اسی طرح ناول جو ہے ہمارے یہاں امراؤ جان ادا اور خدا کی بستی، یہ جو ناول ہیں ان کا ٹیکسٹ آپ پڑھیں گے جو کہ ہر کہیں اویلیبل ہے. اسی طرح افسانہ ہے پریم چند کا افسانہ پوس کی رات، کفن، مہالکشمی کا پل، گرم کوٹ، بیدی کا نیا قانون، منٹو کا دو ہاتھ، عصمت چغتائی کا. تو اسی طرح غیر افسانوی نثر میں خطوط، سوانیہ، خود نوشت، انشاء، خاکہ، ان کی تعریفیں اور خصوصیت آپ جانیں گے. خطوط میں آپ کچھ غالب کے خطوط کا متن پڑھیں گے. اسی طرح مرحوم کی یاد میں ایک مضمون انشاء ہے پطرس بخاری کا. مولانا محمد علی مرحوم کا مولوی عبداللہ کے بارے میں خاکہ آپ جانیں گے. یہ ساری چیزیں نثر میں جو ہے 4 حصوں میں تقسیم کی گئی ہے. نثر کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے جو ہے اردو نثر کا فنی مطالعہ، یہ اسٹوڈنٹ کے لیے مجھے لگتا ہے بیسٹ کتاب ہے جو سنبل نگار کی لکھی ہوئی ہے. یہ بھی ایجوکیشن بک ہاؤس علی گڑھ سے آپ کو دستیاب ہے، اور آپ کے شہر میں اس کا کوئی نہ کوئی ڈسٹریبیوٹر ہوگا یا آپ آن لائن یہ کتاب منگوا سکتے ہیں اردو نثر کے حوالے سے. اگر یہ کتاب اویلیبل نہیں ہے تو آپ کے پاس انڈر گریجویٹ لیول میں جو بھی یہ امدادی مواد ہے، مختلف کورس کی کتابیں ہیں، ان میں کچھ نہ کچھ ان اصناف ادب کے بارے میں، ان اصناف نثر کے بارے میں کچھ ہوگا. یا اس کے علاوہ اصناف ادب اردو، قمر رئیس اور خلیق انجم کی کتاب ہے، یہ بھی اردو میں بہت پاپولر کتاب ہے. اس کتاب کو آپ ہر کہیں حاصل کر سکتے ہیں، یہ کتاب ہر کہیں اویلیبل ہے. دوستو اب دوسرا جو سیکشن اس سلیبس کا ہے وہ ہے اردو پوئٹری. اردو شاعری میں جو ہے آپ کو غزل کے بارے میں کچھ جاننا ہے، اس کی ہسٹری، اس کا فن. غزل، پھر اہم غزل کو جیسے ولی، علامہ اقبال، ولی کے بعد خواجہ درد، میر تقی، میر غالب، مومن آتش، یا علامہ اقبال، یاس، چنگیزی، فانی، بدایونی وغیرہ. اسی طرح پھر دوسرا جو ہے صنف اس میں ہے مصنوی کی تعریفیں اور سحر البیان کے کچھ ایبسٹریکٹس. اسی طرح گلزار نسیم کے کچھ ایبسٹریکٹس. اسی طرح قصیدہ کو جاننے کی کوشش کریں گے. قصیدے میں سودا کے قصیدے کو ٹیکسٹ کے طور پر پڑھیں گے، ذوق کے قصیدوں کو پڑھیں گے. اسی طرح صنف مرثیہ کے بارے میں کچھ جانیں گے، تعریف، اعزائی ترکیبی تکنیک وغیرہ. اس کے بعد انیس اور دبیر کے کچھ مرثیوں کو آپ ٹیکسٹ کے طور پر پڑھیں گے، وہ آپ جو ہے سلیبس میں آپ دیکھیں گے. سلیبس میں ہی آپ کے ہیں نظم نگاری، اردو نظم نگاری، اس میں نذیر اکبر آبادی سے لے کے علامہ اقبال، جوش ملی آبادی، اسی طرح شہریار، علی صدر جعفری وغیرہ. یہ سارا جو ہے پوئٹری پورشن جو ہے یہ بھی آپ ٹیکسٹ آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، کتاب لے سکتے ہیں، یا اس کے علاوہ جو ہے آپ کو انٹرنیٹ سے مواد ملے گا. شاعری والے پورشن کے لیے آپ کے پاس ہمارے پاس جو اردو شاعری کا تنقیدی مطالعہ، یہ شاعری کے بیسکس کو سمجھنے کے لیے، ارتقا سمجھنے کے لیے، آغاز وغیرہ جو ہے، جو بھی ڈیولپمنٹ اردو شاعری کے حوالے سے ہوئی ہے یا فن کے بارے میں، بیسٹ کتاب ہے. آپ اسٹوڈنٹ کے لیول کا اردو شاعری کا تنقیدی مطالعہ، ساتھ میں جو اصناف ادب والی اردو کتاب ہے، یہ بھی دونوں ملا کے اس میں بھی شاعری والا پورشن اور اس کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں. اگر یہ کتابیں اویلیبل نہیں ہے تو آپ ایڈیشنل مواد جو بھی آپ کے گھر میں ہے اکارڈنگ ٹو سلیبس کو دیکھ کر آپ پڑھ سکتے ہیں. تو اس کے بعد تیسرا جو سیکشن ان کی سلیبس میں ہے، ہسٹری آف اردو لٹریچر، لینگویج اینڈ لٹریچر، اردو زبان کی تاریخ. اردو زبان کی تاریخ کو سمجھنے کے لیے آپ کے پاس بہت میٹیریل ہوگا. اگر پاسبل ہو جائے گا تو یہ کتاب اردو کی لسانی تشکیل، یہ بھی علی گڑھ کی پبلش ہوئی ہے، علی گڑھ سے یہ ہوئی ہے، اردو کی لسانی تشکیل، مرزا خلیل احمد بیگ. یہ کتاب جو ہے بیسٹ آپ کے لیے رہے گی، تاکہ آپ اردو زبان کا آغاز یا اس کی ڈیولپمنٹ یا اس کے اوریجن کو سب کچھ سمجھنے کے لیے یہ کتاب جو ہے بہت اچھی ہے. تیسرا جو ہے ان کا چوتھا سیکشن جو ان کا ہے وہ ہے انٹروڈکشن ٹو اردو کرٹیسزم، اردو تنقید کا تعارف. اردو تنقید بھی بہت ایک واسٹ سبجیکٹ ہے، مگر چونکہ آپ کو انڈر گریجویٹ لیول کا ایگزام لیا جائے گا، آپ نے انڈر گریجویٹ میں جو تنقید کے حوالے سے سمجھا ہے، اس چیز کو سمجھنے کے لیے آپ کے پاس اچھی کتاب ہے. اگر آپ کے پاس وہ کچھ نوٹس ہے تو ٹھیک، نہیں تو اگر آپ جو ہے سمجھنا چاہیں تو یہ نور الحسن نقوی کی کتاب ہے، فن تنقید اور اردو تنقید نگاری، پروفیسر نور الحسن نقوی، علی گڑھ بک ہاؤس علی گڑھ. تو یہ بہت اچھی کتاب ہے. مختصراً آپ اردو تنقید کے بارے میں جو ہے اچھی باتیں، اہم باتیں، بیسکس جو ہے آپ جان سکتے ہیں. اس کے بعد لاسٹ والا جو حصہ ہے اس کا، ایسے، گرامر اینڈ ریتھورک، بلاغت، قواعد اور مضمونیت، اس کے لیے ہمارے پاس جو ہے اچھی کتابیں ہیں، بازار میں بھی اویلیبل ہیں، اور آپ کے ہاں بھی بہت ساری کتابیں ہوں گی. تو سب سے پہلی بات ہے اردو صرف و نحو. حالانکہ آپ جس ریجن میں ہے وہاں لوکل لیول کے بہت سارے گرامرز اردو کے اویلیبل ہوں گے، تو وہ بات بھی ٹھیک ہے، وہ بھی اچھے ہوں گے. لیکن اگر آپ کو اردو صرف، اردو نحو، محمد انصار اللہ، یہ بھی علی گڑھ کے، اگر یہ کتابیں آپ کو کہیں دستیاب ہوں تو بہت اچھی رہیں گی. اس کے علاوہ اس کو بلاغت کو سمجھنے کے لیے تفہیمی بلاغت، چھوٹی سی کتاب ہے، وہاں پروفیسر وہاب اشرفی کی، یہ بھی علی گڑھ کی یہ تیار کردہ ہے.
तफ़हीम बलागत बहुत अच्छी किताब है स्टूडेंट लेवल की, हालांकि इसे शम्स रहमान फारूकी की किताब लाजवाब जो उन्होंने एडिट की है, मगर ये किताब जो है स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छी काम रहेगी। तो आप बलागत या ग्रामर पोर्शन इससे कंप्लीट करेंगे। तो अलीगढ़ वालों ने जो किताब, इसके अलावा अगर आप जनरल तारीख अदब स्टूडेंट लेवल का, हालांकि जमील जालबी ने बहुत सबसे अच्छी किताब लिखी है तारीख अदब के हवाले से, मगर आप इस लेवल पर उसको नहीं, इस किताब को जो है अलीगढ़ जमील जालबी की उसको नहीं समझ पाएंगे। लेकिन इस लेवल पर आपको यही नूर हसन नकवी की तारीख अदब उर्दू, नूर हसन नकवी की किताब आपके लिए बहुत ही अहम रहेगी। तो इसका मुताला करने की आप जनरली जो है कोशिश करेंगे। तो अहम बात यह है कि आप जो है आप इस सिलेबस को पढ़ेंगे, जहां आपको लगेगा आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, मेरी चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, सवालात मेरे मुझे खड़ा कर सकते हैं कि मैं उनकी डिटेल्ड या उन पर अलग वीडियो बना सकता हूं। तो अगर घर में बैठे आप इन किताबों को मंगवाएंगे, जैसे इंतखाबी क्लास की गजल और जदीद नज़म सराजुद्दीन अजमली, डॉक्टर मेहताब हैदर नकवी, क्लास की नसर शहाबुद्दीन साकिब, उर्दू नसर 1900 उर्दू नसर, ये किताबें जो हैं ये अलीगढ़ की बनाई हुई हैं। ये जदीद नसर डॉक्टर मोहम्मद अली जौहर, जदीद उर्दू गजल और अबुल कलाम कासमी, इंतखाबी क्लास की गजल और जदीद नज़म सिराज अजमली, इंतखाबी कसीदा मसनवी शहाबुद्दीन साकिब, गैर अफसानी नसर शहाबुद्दीन साकिब। ये बहुत सारी, ये 8 किताबें हैं जो अलीगढ़ की जो है टेक्स्ट बुक्स है। ये किताबें किसी तरीके से मंगवाइए, अगर नहीं तो इन किताबों सिलेबस के मुताबिक आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये 8 किताबें और ये कुछ किताबें जिनका मैंने जिक्र किया, जो मेरे सामने किताबें, ये किताबें आप पढ़िए, इतना तो आपके लिए काफी है। ये किताबें पढ़कर ठीक तरह से, अब आपको कैसे पढ़ना है उसमें वो कुछ टेक्निक्स है। आप जिस चीज को पढ़ें डीपली पढ़ें, उसमें जो अहम बातें हैं, अहम तारीखें हैं, अहम इस्तिलाहात हैं, अहम वाक़ात है, अहम कोटेशन है, इन सारी बातों को याद रखेंगे, जहन नशीन कर लेंगे। जहन नशीन करने के बाद अगर वहां ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन होगा तो उसी से वो सिलेक्ट करेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन अकॉर्डिंगली आप जवाब दे सकते हैं। उम्मीद है कि आप जो आपने मेरी इन चंद बातों, चंद गुजारिश को समझा होगा। अगर आपके यहाँ कोई भी सवाल होगा, आप मुझे सवाल कर सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं, मैसेज डाल सकते हैं मेरे नाम, तो मैं उस पर वीडियो बना के आपके सवालात को तसल्ली बाकी जवाब देने की कोशिश करूंगा। आप शेयर करते रहे मेरी चैनल और मेरे साथ जुड़ते रहे। थैंक यू।